Dobrodošli na kanal Kodeks Militarija. U ovom drugom dijelu serijala o čečenskim ratovima danas ćemo pričati o drugom čečenskom ratu. Da bi nam pomogao, s nama je ponovno naš gost Viktor Trumbetaš. Poštovanje. Dobrodošao Viktore, hvala ti što si odvojio svoje vrijeme i znanje. Viktor je, kako znate, vojni povjesničar, stručnjak za međunarodne odnose, a osobito specijalist za područje Sovjetskog saveza i Rusije, što ga čini idealnim sugovornikom za ovu temu. Hvala, Matija. Odlično. Viktore, prošli put smo završili sa oko 96. godine. Nekakav krhki mir je nakon užasa u prvom čečenskom ratu stvoren između Čečenije i Rusije. Kako se odvija povijest Čečenije nakon mirovnog sporazuma? Ovako, nakon mirovnog sporazuma u Hasavjurtu 1996. godine za Čečeniju nastupa razdoblje prividnog mira, ali sve veće turbulentnosti i prevrata u njezinom unutrašnjem funkcioniranju. Ako mogu nadodati, prije potpisivanja tog sporazuma u travnju 1996. je likvidiran čuveni predsjednik Džohar Dudajev, i to u napadu avionima koji su ga locirali pomoću satelitskog telefona, tako da je on ovdje izbačen iz igre. Posljedično njega nasljeđuje Zelikhman Jandarbijev, koji je jedan od visokih čečenskih figura političkih bio u to vrijeme, i on tada postaje de facto drugi predsjednik Čečenije. Čečenijom vlada otprilike do izbora 1997. godine, jer tada su baš pravi izbori i na izborima ga pobjeđuje dotadašnji načelnik glavnog stožera oružanih snaga Čečenije, Aslan Maskhadov. Period Čečenije između dva čečenska rata je obilježen prevratima unutar strukture vlasti, totalnim kaosom u funkcioniranju organa vlasti, poretka, funkcioniranja države kao takve, i počinju se javljati sve veći problemi i borbe između različitih frakcija koje se nalaze u Čečeniji. To su prvenstveno ovi terenski zapovjednici koji su se borili uz ili u sastavu čečenske vojske, koji također žele zahvatiti vlast i dobiti dio tog kolača. Da, znači država je, zapravo pitanje da li je država, pošto je međunarodno još uvijek u okviru Rusije, ali a Rusi tamo nemaju nikakve vlasti. Znači imamo jedan specifičan ustroj. Čečenija nema neku veliku priznatost od drugih sila, nema recimo svoju prisutnost u UN-u, drugim međunarodnim institucijama, znači relativno je izolirana nakon tog mira. To je točno. Čečeni su imali neke pokušaje ostvarivanja kontakata sa stranim državama, pogotovo nekim državama Bliskog istoka i iz azijskih zemalja, ali svi su se nekako bojali nešto službeno s njima napraviti, baš zbog te specifične situacije, da se ne zamjere Rusima. U Čečeniji kao takvoj vlada nekakva pojava kaosa, sve prisutan je šverc, organizirani kriminal, trgovina, to je šverc naftom je glavni izvor prihoda, budući da smo tada imali još tamo te naftne zavode koji su nekako bili ponovo ustrojeni da funkcioniraju. I također imamo pojavu vahabizma kao dodatnog destabilizirajućeg faktora u Čečeniji. I tu dolazi do sukoba čečenskih nacionalista koje predvodi Aslan Maskhadov i određenih terenskih zapovjednika koji su prigrlili tu, ajmo reći, taj religijski tok i te ideje koje su opet došle iz nekog uvoza iz stranih zemalja putem stranih dobrovoljaca koji su dolazili ratovati u prvom čečenskom ratu, a i poslije. Tu prvenstveno mislimo na određene pripadnike, tj. državljane Afganistana i nekih drugih zemalja, na primjer i Pakistana. Da, sigurno Afganistan nije volio Ruse nakon svega što se tamo događalo, a sigurno da je i oni su sami s vremenom sve više i više potonuli tu vahabističku ideologiju, čak i nakon rata talibani zapravo nisu bili dio mudžahedina, nego su svoj uspon dobili u građanskom ratu u Afganistanu nakon završetka ruske intervencije, tako da logično da su pomogli svojim ljudima koji su dijelili istu religiju s njima, doživljavali su to kao možda i nastavak svoje borbe. Da, eksport revolucije. I znači imamo vrlo nestabilnu
Čečeniju i kako se to odražava na Rusiju? Da li su nastavili nekako djelovati u Rusiji i kako je Rusija politički stajala u to doba? Koja su unutarnja događanja u ruskoj politici u to doba? Ovako, svi ti događaji Čečeni su se negativno odražavali na Rusiju. Kao prvo je bila na neki način ponižena jer je morala ići na takve ustupke i doslovno priznati pobunjenu nekakvu minijaturnu republiku koja je izbila moćno rusku vojsku iz svojih cipela. Drugo, javlja se pojava terorizma koju čine znači, određeni pojedinci, grupe od tih terenskih zapovjednika i određenih grupacija koje su zapravo pod tom egidom vahabizma. Događa se red terorističkih napada od 96. do 99. i to donosi jednu trajnu nestabilnost u Rusiji, strah i jednu averziju prema Čečenima. Također isto što je zanimljivo, jako jača čečenski kriminalni milje unutar Rusije, tada i čečenska mafija postaje jako veliki igrač u Moskvi i Sankt Petersburgu. Što se tiče unutarnjih događanja u Rusiji, Rusija je tada jako oslabljena. Politički se ona trudi približiti Zapadu i tu dolazi do suradnje neke i sa NATO-om i prvenstveno s Amerikom oko nekih pitanja. Na neki način se političari žele pokazati i što zapadnije mogu, a i neki način maknuti od tog i komunizma koji je bio prije da neko moderniziraju Rusiju, ali to ide dosta nespretno. Imamo neuspjele ekonomske reforme pod vodstvom ministra ekonomije Jegora Gajdara koji je izveo 1993. pa nadalje neslavnu privatizaciju gdje je masa ruskih poduzeća bila otkupljena ni za što za obične kupone i tu se stvorila ta oligarhija. Zatim imamo 1998. godine veliku ekonomsku krizu kada rubalj strašno pada i gdje Rusija opet pada u nekako siromaštvo na neko vrijeme i ekonomsku krizu koja opet javlja nekakvu pobunu i nestabilnost među stanovništvom. 1993. smo pak imali sukob i opet državu u tom nekom na rubu tog građanskog rata i opet posljedice tog neostvarenog građanskog rata se i dalje nekako osjećaju unutar društva i unutar ruske politike. Jer na izborima koji će uslijediti, Putinu je bio najveći protukandidat s najvećim osvojenim glasom, bio Genadij Ziuganov, koji je bio vođa Ruske komunističke partije. Znači čak i staroga kova. Znači one stare ideje su još bile prisutne među ljudima i nekako nostalgija za starijim i sigurnim vremenima. A opet komunisti su te 1993. bili otpor Jeljcinu kao takvom i oni su pucali jedni na druge iz pušaka i topova po Moskvi tada. Da. Dakle, ne govorimo baš o bezazlenoj nekoj podršci i o tome da je ta podrška bez nekakve osnove i da ta stranka nema podršku naroda kao protukandidat recimo Putinu, koji je tada bio. Da, znači imamo te terorističke napade diljem Rusije. Ako se ne varam, to su bila ta bombardiranja stambenih područja i sa brojnim civilnim žrtvama i koje je, ako se ne varam, ruski medijski aparat već onda pripisivao Čečenima. Tako, mi imamo red terorističkih napada, kao što sam naveo 1996. godine, oni se odvijaju dosta po ovim pograničnim područjima Čečenije, ovim republikama, znači Ingušetija, Dagestan, recimo i ova Rostovska oblast, to znači ide od postavljanja bombi do zasjeda na policijske patrole, pa sve do pojave bombaša samoubojica. Ovo što ste spomenuli, Matija, od 1999. godine i ovo bombardiranje stambenih područja, to se odnosi na jedan događaj, to je red događaja koji se uzima kao povod za drugi čečenski rat, a radi se o terorističkim napadima bombardiranja stambenih zgrada po Rusiji i po Moskvi i još nekoliko okolnih gradova. Da, i u takvim uvjetima idu ruski predsjednički izbori 1999. Kako si rekao, Putin pobjeđuje na njima. Da li je to bio neki odraz volje ruskog naroda? Koja je bila Putinova platforma otprilike u to doba? Pa ovako, to je bio odraz volje ruskog naroda koji je bio veoma nezadovoljan Jeljcinom, pogotovo radi njegove unutarnje politike i ekonomskog urušavanja Rusije. Da. Neuspjelog vođenja države. Neki način možda i su bili razočarani jer su se osjećali da Jeljcin možda se odnosi podanički, to jest prema njemu se podanički odnose zapadni vođe.
to jest Rusija nije al pari kao što je nekad bila, nego mora zapravo klečati pred Zapadom i slušati što im Zapad govori. To je bila percepcija ruskog naroda. Percepcija, da. Da zapravo Rusija podanički kleči pod Zapadom i oni su tražili nekog jakog lidera koji će malo vratiti to stanje na vrh. A Putinova priča je sljedeća. Putin rođen 1952. godine u Sankt Petersburgu, tadašnjem Leningradu, i on je po karijeri je zapravo bio obavještajac. I on je bio dio sovjetskih obavještajnih struktura skoro čitavu svoju karijeru. Prvo je od rada u Sovjetskom savezu u Rusiji, u Sankt Petersburgu kao takvom. I on je poslije daljnjeg usavršavanja i obrazovanja bio poslan u istočnu Njemačku, gdje je bio operativac sovjetskog KGB-a za podršku istočnom njemačkom Štaziju i bio je baziran u Dresdenu. Tu je imao relativno stabilan i miran život, a 1989. koliko se zna, recimo, bio je sam šokiran događajima koji su tada uslijedili, to je kada se narod pobunio protiv jednostavno svega toga što se događalo tada i uglavnom u tom svom procesu spajanja istočne i zapadne Njemačke. Ono što se recimo zna da je njemu bilo dosta neobično kako su recimo počeli napadi na Štazijeve ljude, na časnike, to njemu bio neki šok, tada je bila sva ta neka sigurnost, stabilnost, sad su svi okrenuli protiv njih. Ali to je nebitno za ovu priču. Ono što je bitno je da poslije događaja koji su se tada dogodili u istočnoj Njemačkoj, on se vraća u Sankt Petersburg, tada već kao iskusan čovjek sa skoro 40 godina dobiva mjesto u odjelu za međunarodne odnose Sankt Petersburškog sveučilišta. Tu se zadržava neko kratko vrijeme, godinu, dvije, dok negdje 1991. ili 1992. Ne odlazi raditi u gradsku upravu Sankt Petersburga i tu radi ajmo reći, nekim dosta visokim savjetničkim pozicijama ureda gradonačelnika Sankt Petersburga. I tu se javlja jedna duboka veza između Putina i gradonačelnika Sankt Petersburga Anatolija Sobčaka, koji je bio tada jedna ključna figura u Peterburgu, gdje je i gradonačelnik, ali u isto vrijeme bio užasno moćan, tako je se tu javljala jedna spona prijateljstva i jedna spona poslovno-obavještajnih veza, koja se i tada samo nastavljala kroz sve te godine. Poslije nekoliko godina provedenih u Sankt Petersburgu, on odlazi u Moskvu, gdje je bio pozvan da bude djelatnik u političkim tijelima, znači u parlamentu. Ono što je bitno da je kasnije, poslije ulaska u političko djelovanje u Moskvi, znači u nekakve državne strukture, on je bio pozvan da se pridruži tada novoosnovanom FSB-u, koji je bio nasljednik KGB-a i prijelaznog FSK. I on u tom periodu, znači 98. na 99. postaje direktor FSB-a, znači direktor jedne od krovnih ruskih tajnih službi, najmoćnijih. Dakle, kada ljudi spominju Putina kao obavještajca, često se osvrću samo na njegovo djelovanje unutar istočne Njemačke i svode sve to na nekakvog operativca koji je bio jedan od mnogih. Ali to je zapravo samo djelomično točno, jer je Putin bio najmoćniji od svih njih, na kraju bio direktor FSB-a, direktor jednog od glavnih tajnih službi. I to je bio oko godinu dana i čovjek koji na takvoj poziciji mora znati puno i mora biti jako sposoban. To nije neki špijunčić, nego to je šef svih špijuna. Dakle, jedna veoma odgovorna i ozbiljna pozicija. Da, mislim, u smjeni zbog politike, tajne službe se možda nekako najmanje diraju, barem najmanje znamo, one su jedan od stabilnih elemenata, baš zbog svoje tajnosti, zbog svoje važnosti za državu. I dakle, u tim uvjetima Putin ulazi u politiku, pobjeđuje na predsjedničkim izborima. Što se još događalo te 99. godine? Mislim da ima tu niz važnih događanja kao uvod u sam drugi čečenski rat. Pa prvo je osnovno ovaj događaj koji smo naveli od 9. mjeseca 1999. godine, kada se u roku nekih skoro 2 tjedna, znači do negdje od 3. do 16.9. ja mislim, 99. se događa bombardiranje stanova, to je zgrada. Tu pogiba preko 300 ljudi i skoro 2000 ili više ih je ranjeno i to se događa i u Moskvi i u Vologdi i još nekim gradovima i to je bio jedan ogroman šok jer niko nije znao
čija će zgrada odletiti u zrak. Imamo ogromne žrtve i nezapamćeni napad teroristički. Znači, to je jedan od uvoda. Drugi događaj koji je iznimno bitan, a to je ulazak čečenskih, ne mogu reći terorista, ali čečenskih militanata, bolje rečeno, u sklopu te islamske međunarodne brigade, kako se oni nazvali, u Dagestan. Cilj je bio napraviti pobunu u Dagestanu i od njega isto napraviti neku vrstu islamskog emirata. I jasno, Dagestan kao takav, da ga se izvuče iz sastava Rusije. To je bio ogroman šok u Rusiji, to se dogodilo početkom 8. mjeseca i tada je, znači, jedna postrojba veličine brigade militanata ušla u taj Dagestan i započela aktivna borbena djelovanja protiv dagestanske i vojske, ne vojske nego policijskih snaga i ruske vojske koja se tamo naziva stacionirana. I u tom momentu kad se to dogodilo, moralo se ići na rješavanje i čišćenje militanata iz Dagestana i tada zapravo započinje taj drugi čečenski rat. Čak i prije tih bombardiranja stanova, vojska i sigurnosne snage MUP-a kreću u kontraterorističku operaciju čišćenja militanata iz Dagestana i posljedično iz Čečenije, zato što su oni iz Čečenije ogroman broj militanata ušao u Dagestan, a Čečenici nije se znalo koliko su odgovorni i tko je sve odgovoran i bili oni to spriječili, ne bi spriječili, išlo se u kompletno rješavanje tog problema. Da, i ako se ne varam, čak i prije samog Putina razmatrala se vojna operacija u Čečeniji, ali Putin je bio taj koji je zapravo dao zeleno svjetlo i to nedugo nakon stupanja na vlast. Naravno, on je kao direktor FSB-a imao pristup svim obavještajnim informacijama o Čečeniji, tako da je vjerojatno već imao formuliranu strategiju. Kad i kako počinju ratna zbivanja? Ratna zbivanja počinju simultano sa upadom čečenskih militanata u Dagestan. Simultano se okupljaju ruske vojne snage i kreću prvo potiskivati militante iz Dagestana, drugo simultano kreće u 3 grupe, znači sjever, istok i jug, kreću u ulazak u Čečeniju. Tu imamo fazu opet opsade Groznog, koja traje mjesec dana i uspješno je završena, i jasno onda one borbe po raznim selima i poslije to i slamanja čečenske te vojske kako god da je postojala i razvojak onda u iduću fazu koja je bila zapravo gerilsko, sve aktivnije gerilsko djelovanje čečenske pobunjenika, ostataka vojske i tako dalje. I to se događalo na prijelazu iz 99. u 2000. Tako je. Imamo opsadu Groznog koja... Da, ako možeš malo o toj opsadi, jer znamo koliko je ona bila epohalan događaj u prvom čečenskom ratu, nekako je sad malo brže završeno, u drugome je to rezultat jačeg otpora ili bolje posloženih ruskih snaga? To je rezultat sljedećega, to je rezultat bolje posloženosti ruskih snaga, bolje organiziranosti, bolje obavještajne pripreme, boljih taktika. To je isto posljedica jednostavno razrušene Čečenije koja je tada bila, jednostavno nije nikad kompletno obnovila ni Grozni od onih prijeratnih bombardiranja i kao takvi su isto imali oslabljene vojne snage od svih onih gubitaka koji nisu uspjeli toliko organizirati, imali su isto puno manje borbene tehnike i nešto ljudstva, tako da oni su bili, Čečeni su bili, to je isto rezultat nagriženosti zapravo čečenskih oružanih formacija. Ipak su bili otvoreno poraženi u prvom čečenskom ratu, ali opet imali su stanovito količinu oružja i pružali su otpor punih mjesec dana. Odakle im to oružje? Oružje je bilo još očuvano još od prvog čečenskog rata, a to oružje pak je poticalo iz jednostavno zaliha koje je sovjetska vojska ostavila. Skoro 70 ili 80% oružja koje se u sovjetsko vrijeme nalazilo na teritoriju Čečenije je bilo stavljeno Čečenima za Prvi svjetski rat. Tu imamo od pješačkog oružja, tenkova, artiljerije. Da, o tome smo pričali prošlo. Međutim, svo to oružje sad je bilo skriveno po nekakvim, ajmo reći, štekovima, nekakvim zalihama, skrivenim skladištima. Znači, toga je stvarno puno bilo. Ali onda imamo još isto, vjerojatno, onaj dio naoružanja koji potiče od šverca i koji dolazi nekim, vjerojatno možda ili isto iz inozemstva, od nekih sponzora, ali najvećim dijelom je zapravo isto to naoružanje dolazilo paradoksalno od ruske vojske. I to isto putem šverca i putem sve raširenje tada korupcije unutar ruskih redova, gdje su Čečeni jednostavno za novac su kupili sve. Kupovali su karte sa
sa mapama i ucrtanim kontrolnim točkama ruske vojske, ruske policije, do kalašnjikova, raketnih bacača, municija, znači velika količina naoružanja koji su Čečeni imali poticala, nažalost, od iste te ruske vojske, čiji su korumpirani pripadnici prodavali to oružje svojim neprijatelju. Da, njihovo vlastito oružje je korišteno protiv njih kasnije, u ironiji sudbine. Znači, mjesec dana su trajale te borbe za Grozni. Grozni, pretpostavljam, nije baš previše mogao biti obnovljen u tom razdoblju između prvog i drugog čečenskog rata, ali vjerujem da je, kad je završila ruska vojska s njim u drugom čečenskom ratu, bio toliko uništen da ga je do neprepoznatljivosti. To je točno, Grozni je bio veoma uništen, o tome svjedoče brojne fotografije koje se mogu pronaći isto i na internetu. Rusi su u napadu na Grozni koristili ipak malo neoprezne taktike, ali su ratovali s nekim računom. Koristili su jasno masovno bombardiranje iz zraka i iz artiljerije i onda su jednostavno koristili, na kopnenom nivou su koristili dosta jurišne grupe, među kojima su bili isto i mineri, i inženjerci, i kako god se prolazilo, tako se rušila se zgrada, čiji su zidovi rušili, prostori, sve se rušilo samo da se dođe, znači, do neprijatelja, da se neprijatelja uništi. Također su Čečeni sami napravili otporne točke od svih tih rušenja, tako da su opet i te zgrade koje su i postale pretvorene u nekakve otporne točke koje su pak Rusi onda uništili. S time uništen je bio dio grada ili grad kao takav. Da, ali su bile žestoke borbe, Rusa je tada poginulo smatra se oko 400 Rusa da je poginulo, pripadnika ruskih snaga vojnih policijskih, i negdje oko 2000 Čečena da je poginulo. Sad to su puno manje brojke od onih brojke iz prvog čečenskog rata, gdje vjerojatno nekoliko tisuća Rusa se govori da je bilo poginulo. Da, kad bi pričao si, kad je bilo dana kad su cijele brigade znali gubiti. Tako, bili su stvarno izbrisani. Sad ih je puno manje poginulo, međutim uništenje grada je isto opet bilo kompletno. I da li je bilo nekakvih novih oružja koje su Rusi koristili po prvi put? Ako se ne varam, tu su bili novi tenkovi T-90, koji su čak u Dagestanu prvi put borbeno korišteni. I bila su termobarička oružja, bila su rakete SCAD, dakle taktičke rakete. Da možeš reći nešto o tehnici koja je korištena? Ovako, jesu bili neki noviteti, možda kao što ste naveli, po prvi puta bili korišteni, međutim, osnovno oružanje je bila ista kao u prvom čečenskom ratu. U tih par godina ovo su možda neki prototipovi ili izvedenice koje su bile korištene, međutim, isto oružje iz prvog čečenskog rata i od pješačkog do artiljerijskog bilo je korišteno i tenkovskog, bilo je korišteno i u drugom čečenskom ratu. Dakle, sve isto je bilo. Da, samo čečenski otpor ipak, zbog faktora koje si naveo, bio malo slabiji. Ali onda imamo tu drugu fazu gerilskog rata. Koliko ona traje, kako se ona odvija? Druga faza, koja postaje zapravo faza gerilskog rata, traje recimo od pada Groznog, to jest od kraja službeno drugog čečenskog rata, što je negdje u otprilike 3. mjesec 2000. godine, do negdje možda već 2004., 2007., 2009. Znači, to se ide postepeno u nekim fazama. To se u Rusiji naziva kontrateroristička operacija. Ali svo to vrijeme do 2010. imamo stalno nekakva gerilska djelovanja, nekakve militantne skupine. Čečenska vojska ili njeni ostaci ili borbene grupe koje su ratovale protiv Rusa, baš u aktivnoj fazi rata, su isto promijenile ili malo modificirale svoju taktiku. Naime, oni su recimo više se oslanja opet uredno na to asimetrično neko ratovanje, jer su i sami imali puno manje borbene tehnike nego u prošlom okršaju, ali oni su recimo, što su oni radili, oni su ulazili, recimo imali su taktiku ulaženja u pozadinu ruskih snaga, koje ili napred ili su stacionirali u pozadinu, uglavnom napravili bi iznenadne udare s kojima su htjeli jednostavno dezorganizirati ih ili usporiti im napad. Oni su tu znači išli krast Rusima vrijeme, dezorijentirati ih i onesposobiti ih je koliko je moguće. To je recimo bilo ono na što su oni najviše fokusirali. I onda imamo klasično, jasno, zasjede na policijske vojne patrole, često i šume, zasjede s onim eksplozivnim sredstvima kad stave onaj IED, znači artiljerijsku granatu ili eksploziv pod cestu i dignu u zrak, tank, vozilo, kamione, šta god. I jasno sporadične okreće kad ih Rusi idu locirati i uništiti. Ono što je bitno za razliku od prošlog rata, gdje su Rusi recimo imali poboljšanje u vojnim operacijama, taktici, a to je da su išli na slamanje opskrbnih linija.
čečenskih militanata. Prije nisu imali toliko naglaska na ta djelovanja, ali sad se išlo stvarno na rušenje, na presjecanje bilo kakvih opskrbnih linija, znači na interventno slanje specijalnih jedinica koje bi uništile ciljano bi išle na uništenje grupe. Imamo puno bolju koordinaciju između različitih grana vojske, što znači da bi se koordinirano djelovala i vojska i naoružani pripadnici tajne službe i specijalnih jedinica i zrakoplovstva. Znači, još uvijek imamo onih grešaka, što bi rekli friendly fire, znači prijateljske vatre. Međutim, u prvom čečenskom ratu, za razliku od ovog, često bi, recimo, mornaričko pješaštvo išlo djelovati samo da, recimo, obično pješaštvo nije bilo obavješteno, ili specijalna jedinica ide kopnena vojska, ne zna, pa krene artiljerijski napad, ovi ne znam da su njihovi krenuli pa si uzroguju sami gubitke, ili jedna grupa krene u napad, druga ne krene, pa opet napad nije u potpunosti uspio. Sad je to puno bolje koordinirano i organizirano. I također ono što se isto može zamijetiti da se ide i u fazu ciljane likvidacije čečenskog vodstva, znači političkog i vojnog, ali isto likvidacije militanata i terorista. Vidiš, to je vrlo zanimljivo kako si opisao. S jedne strane, napad na opskrbu gerivaca je povijesno uspješna strategija, ako gledamo, ne znam, burske ratove, kako su i Britanci dobili i tako dalje, to je uspješna taktika, jel? Pa je, možda je Putin bio malo bolje vojno obrazovan, pa je znao neke povijesne metode i strategije, a opet to napad na vodstvo, to recimo vidimo i kasnije, to je način na koji je Amerika ratovala protiv militantnih skupina u Afganistanu i možda čak i danas možemo reći. Tako da vidimo tu neke obrazce koji su i kasnije bili važni za ratovanje. Recimo Aslan Mashadov, znači treći predsjednik Čečenije, znači Dudajeva je bio zapravo najpoznatiji. On je likvidiran u selu, mislim Tolsti Jurt se zvalo, likvidiran u specijalnoj operaciji ruskih komandosa FSB, mislim jedinica Olimpija bila uključena. U nekom podrumu su ga bili likvidirali zajedno sa ostalim pripadnicima sve grupe, makar idu neslužbene glase da su ga njegove vlastiti likvidirali u momentu prilasku ruskih snaga, da ga ne bi zarobili, da on ne bi pričao, pa su ga vlastiti ubili unutar tih par sekundi borbe dok njih nisu pomeli ruski specijalci. Čuveni Hatab, koji je bio jedan od najopasnijih vahabita u Čečeniji, on je recimo bio i vođa te međunarodne grupe dobrovoljaca i koji je bio spona između stranih vahabita i domaćih grupa i neki način ideološki vođa militantni tamo. On je bio likvidiran 2002. putem otrovnog pisma, jer on kako se skrivao kao gerilac, komunicirao je putem fizičkog pisma sa svojim podređenima ili s kim je već trebao. Ruske sigurnosne snage su preslale kurira kojim su zaprijetile vjerojatno ubojstvom svega živog i neživog ako ne bude surađivao s njima. Nije s njima surađivao, oni su mu vratili pismo, otrovano pismo. On je to pismo natrag vratio Hatabu i on je onda umro od toga. Čuveni Šamil Basajev, on je isto poginuo 2006. Ja mislim da on poginuo u eksploziji nekog eksplozija materijalnog sredstva u kamionu. Mislim da je kamion s minama bio miniran ili tako nešto. Kad je uzeo jednu minu, toga je diglo u zrak. Zelihman Jandarbijev, drugi predsjednik Čečenije, on je likvidiran u Kataru 2004. godine i to putem autobombe. To mislim prilikom je recimo nastradao njegov sin, 13-godišnji, ali je ostao živ, ali on sam je bio gotov i to je recimo bio presudan jer tu je recimo Katar donio isto protuterorističke zakone. Baš zbog tog ciljanog ubojstva i te autobombe je donio te protuterorističke zakone koji su onda postrožili isto njihovu neku legislaturu. Koji je bio recimo Salman Radujev koji je bio isto jedan od čečenskih čuvenih vođa i militant. On je pak bio uhapšen i onda je pod misterioznim okolnostima preminuo u zatvoru, isto mislim 2002. Tako negdje. Tako da red svih tih čečenskih zapovjednika, onda ima recimo Dolku Umarova koji je bio vođa Islamskog Emirata, dakle neki način nasljednika svih tih ili najveći od svih tih militantnih skupina, on je 2013. likvidiran. Tako da svi su jedan po jedan na neki način odlazili. Rusi su se sve više i više usavršavali i odlučnije, ozbiljnije išli matirati protivnika. Imamo i 2002. ako se ne varam, pad vojnog helikoptera Mi-28
i to je najveća tragedija u povijesti korištenja helikoptera, je li tako? Pa malo bih rekao jednu ispravku, radi se o padu helikoptera Mi-26, Pardon? koji je jedan od najvećih transportnih helikoptera u svojoj klasi. I to je bila jedna tragedija gdje su ruske vojnike koji su vjerojatno dolazili na smjenu, pogodili su čečenski militanti iz protuzrakoplovne rakete, mislim da je Igla bila u pitanju. Helikopter je bio pogođen i pao je točno minsko polje. Veliki broj vojnika je poginuo u samom padu, veliki broj vojnika je jednostavno poginuo ili živ izgorio u tom helikopteru, im se nije moglo prići. Još je poginuo broj vojnika usred te eksplozije, su pali doslovno minsko polje i te eksplozije su počele jednostavno odjekivati, koji isto pokušao se spasiti, taj isto vjerojatno nastradao u tom minskom polju. To je bio ogroman gubitak. Koliko ih je, 80-ak? Ne, ja mislim da je 120. 120 je poginuo. A bilo ih je 157 u helikopteru. Da, znači ogroman broj ljudi. Isto što je zanimljivo, u tom periodu se isto dogodio određen broj isto likvidacije ruskih i čečenskih zapovjednika koji su bili na ruskoj strani. Recimo, jedan od glavnih predstavnika, to je bilo još do rata čak, glavnih predstavnika ruskog MUP-a, general jedan koji je bio otišao u Čečeniju radi pregovora, jednostavno otet iz svog aviona i nestao. Njegovo tijelo je tek nađeno bilo iduće godine, negdje po nekoj dojavi. Zaboravio sam sad točno ime čovjeka, pa da ne govorim na pamet. Također u tom periodu imamo, ono što je zanimljivo za drugi čečenski rat što nije spomenuto, to da su ovdje Rusi krenuli sa suradnjom sa proruskim čečenskim skupinama. Da, to je važno. To je jako važno, zato toga što te postrojbe pružaju vatrenu podršku Rusima i okupljaju isto čečensko stanovništvo na rusku stranu. Dakle, uzimaju narodnu podršku ovim čečenskim nacionalistima i vahabitima. I tu se, ako ne varam, pojavljuje jedno poznato ime, poznato iz današnjih događanja. To je Ramzan Kadyrov, on je vjerojatno najpoznatije čečensko ime trenutno, a i unazad 10-20 godina. Ne Ramzan Kadyrov, a Ahmad Kadyrov, njegov otac. Ahmad Kadyrov je bio do prvog čečenskog rata i tokom prvog čečenskog rata je bio glavni muftija u Čečeniji. On je bio znači jedno visoka religiozna figura. U tom društvu ima posljedično veliki autoritet i u njemu su Rusi našli čovjeka za suradnju koji bi mogao pomoći pacificirati tu regiju. Jer i Čečenima samima je bilo jedno momento dosta tog kaosa, znači tog vahabizma, terorizma, otmica, kriminala, sve to donosilo nestabilnost i nije donosilo, znači nezavisnost koju su oni htjeli, kako je Jeljcin rekao, progutajte nezavisnosti koliko možete u svom čuvenom govoru i neke republike su to shvatili više nego doslovno, to je bila Čečenija, međutim u njihovom primjeru se to nije pokazalo kao uspješno. I tu su određeni isto Čečeni htjeli naći neki mir i suživot sa Rusijom, vidjeli su da drugčije ne ide, da će Rusi ipak pobijediti na kraju, ali uz ogromnu cijenu. I sad Ahmad Kadyrov, zajedno sa ljudima okupljenima oko sebe, je postavljen na neki način od Rusije, doveden na vlast i on tu drži mir i tu kreće put obnove Čečenije i nekakvog daljnjeg funkcioniranja Čečenije sada unutar Rusije bez neke nezavisnosti. Ono što je bitno, oni su imali isto također poluvojnu formaciju u sebe, miliciju koju se naziva Kadirovci. To su isto bila naoružana milicija tokom prvog čečenskog rata. Poslije drugog čečenskog rata oni dobivaju, kao i mnoge druge čečenske milicije i formacije, dobivaju zapravo status unutar ruskog MUP-a. Dakle, oni svi postaju specijalne milicijske još tada jedinice. Znači, prvenstveno recimo postane čečenski OMON, čečenski odredi milicije za specijalne namjene, to jest mobilni odredi za specijalne namjene. I recimo, to imamo isto i Magomeda Kakijeva, čuveni ti Kakijevci. Oni su bili isto jedna od tih milicija. Dakle, svi su oni integrirani u taj ruski sigurnosni sistem, ali kao pripadnici specijalne policije. I to posebno baš čečenske specijalne policije, koja je tu da neki način čečenizira tu sigurnosnu situaciju. Ahmad Kadyrov je također imao i protivnike u svojoj vlasti, te je kao takav poginuo kao žrtva atentata na stadionu u Groznom 2004. godine, kada su teroristi, to jest atentatori, su postavili bombu ispod tribina gdje on sjedio i eksplozija je napravila ogromnu detonaciju, ubila njega još 10-ak ljudi
i tu poslije njega na vlast dolazi njegov sin. Taj isto atentat je bio veliki šok jer je izveden na neki način spektakularno. Tako da poslije njega opet na vlast dolazi Ramzan koji je tada dosta mlad, zapravo ima koliko 28-29 godina i on već zapravo 20 godina čvrstom rukom uz zapravo dosta veliku stabilnost koja je isto garantirana dotokom novca iz Rusije, kojima je isto kupljen mir u Čečeniji jer mi je neki način time omogućeno blagostanje vlada Čečenijom. I sad ta ista vladavina je obilježena ne samo stabilnošću, ali isto ima i optužbi za korupciju i nepotizam, međusobne obračune klanovske i tako dalje, tako da tu ima jako puno kontroverzije u kojima se može pričati stvarno satima. Ali ono što je bitno da je regija ide od 2004. ili ajmo reći 2002. ide više u tu neku pacifikaciju, ispričavam se, i ta gerilska djelovanja kroz ovih 20 godina se više jenjavaju. Ona su i dalje prisutna i dalje, koliko sam čitao, jučer su isto bila nekakve borbe protiv nekih militanata između čečenske policije, znači sigurnosnih snaga i tih samoprozvanih islamističkih milicija. Tako da to svo vrijeme nekako tinja, ali je sve to puno dalje od onog što je bilo 2000-ih, početkom 2000-ih i Čečenija se sada jako razvila i u potpunosti obnovila. Grozni je danas neprepoznatljiv u usporedbi s onim što je nekad bio. Da. Imamo i neka prilično visokoprofilne terorističke napade u tom razdoblju, ipak dok se to nije smirilo. Jel da možeš malo pričati o njima? Tako, imamo napade koji uključuju recimo posljednje bombe u vlakove, 2004. isto posljednje bomba u avioni, to jest žene samoubojice, šahitke takozvane, koje su se raznile u avionima. Imamo eksplozije po autobusima, po javnom prijevozu, pogotovo se cilja podzemna željeznica kao žila kucavica Moskve i drugih velikih gradova. Međutim, od svih tih napada koji su svi veoma krvavi i urezali se u pamćenje ruske javnosti, ruskog naroda i općenito sve publike koja je to pratila, se ističu teroristički napadi, talačka kriza u Nordostu 2002. i teroristički napad, još jednom talačka kriza u Beslanu. Koji su bili stvarno vrlo krvavi. Toga se sjećamo, u to doba nevjerojatno je zvučalo koliko je poginulih bilo na kraju svega toga. Tako je, to su bila dva najkrupnija teroristička napada i najstrašnija. Prvom napadu koji se dogodio u kazalištu Dubrovka tokom predstave Nordost, čečenski teroristi pod vodstvom Arbija Barajeva su, njih 40 muških i ženskih, su zauzele kazališnu dvoranu i uzele za taoce, mislim, preko 800 gledatelja. Bili su naoružani automatskim oružjem, samoubilačkim prslucima i bombama koje su bili postavili. Također su imali onaj dead man switch, kao i kasnije u Beslanu, gdje su sami teroristi držali detonator rukama ili stali na detonator, ako bi se oni pomakli, svi lete u zrak. To je bila kriza koja je bila ekstremno popraćena od strane medija, svi su pratili tu krizu jer je bilo to do tada dobro, poslije Budjonovska koji se dogodio je bilo nezapamćeno, ali Budjonovski je bio negdje daleko, ovo je bio centar Moskve. Ono što je bitno da su se prije krize u tom kazalištu su isto imali teroristi plan napraviti nekoliko eksplozija po Moskvi, mislim da je bilo kod jednog McDonald'sa su planirali napraviti eksploziju, čak se nešto bilo i odvilo. Na nekom mjestu to nije bilo uspjelo zbog toga što je eksploziv koji je trebao biti u autobombi je ispao lažni, jer su kupili taj eksploziv navodno nekog ruskog vojnika kojim je falš bio podvalio za novac. Hvala Bogu nije se ništa dogodilo. Međutim, da se vratimo na ovo. Kriza je trajala 3 do 4 dana. Mi govorimo tu od 23. do 26.10.2002. Krizu se nije nikako moglo riješiti. Zahtjevi terorista su bili potpuno povlačenje ruske vojske iz Čečenije. To je bio glavni razlog, još su posljedično bili još drugi neki razlozi, da li je oslobađanje nekih militanata, još neki uvjeti, tako da, ali glavni zahtjev je bio povlačenje
ruske vojske potpunosti iščečenja. To je naravno bilo nemoguće ostvariti, niti u tom roku. Maksimalistički cilj. Sad dolazimo do onog do onog krucijalnog dijela, a to je spašavanje talaca, koje su odradile ruske specijalne jedinice. To su bile specijalne jedinice Vitjaz, to je glavna ruska antiteroristička jedinica MUP-a. I imali smo tu specijalne jedinice FSB-a, to je Centra za specijalne namjene FSB-a, Alfa i Vimpel. To je vrhova što se tiče specijalnih jedinica i u Rusiji i u svijetu, i oni su imali tu zadaću osloboditi te talce. Ušli su simultano kroz nekoliko pravaca, jedni pravaca su bili direktni, znači ulaz sa ceste, to jest s parkirališta unutar zgrade, neki su ušli kroz kanalizacijske otvore i ventilacijske otvore, i tu je počela borba s teroristima. Ono što je bilo najbitnije je to da su tada Rusi u traženju izlaza iz te situacije iskoristili plin koji je trebao omamiti sve te teroriste, da bi ih onda mogli specijalci u miru likvidirati i zarobiti što god treba. To je taj najkontroverzniji dio te spasilačke operacije, jer za vrijeme zapravo ulaska ruskih specijalnih snaga svi su bili više manje umrtveni i omamljeni od tog plina koji je bio nepoznat svima. Niko nije znao koje se sredstvo bilo upumpalo. Rusi su tada likvidirali teroriste jednog za drugim i jednu za drugom. Međutim, pravi problem je nastao kada je trebalo izvući te taoce koji su bili omamljeni, jer niko nije znao što se zapravo tu događalo. I što se kasnije utvrdilo, i horor koji je bio uslijedio poslije tog spašavanja je bio u tome da su od tog nepoznatog plinskog sredstva mnogi taoci bili umrli, preminuli. Da, ako se ne varam, kako su oni zaspali, bili nesviješteni, legli nisko, taj plin se također skupljao nisko i nestao je zrak. Mislim, ideja je bila zapravo legitimno dosta dovjetila. Cilj je bio zapravo ubrizgati plin među teroriste i taoce kojima bi oni bili uspavani i onda bi ruski specijalci mogli u miru ući, šetati se i napraviti svoj posao, izvući taoce, teroriste zarobiti ili likvidirati. Međutim, uslijedilo je kaotično izvlačenje taoca, mnogi od njih su bili nepropisno ne mogu reći odvedeni, ali odvučeni iz tog kazališta pomoću kola hitne pomoći. Mnogi su se od njih pogušili jer su bili omamljeni pa su se pogušili sa jezikom. Mnogi nisu krivo odreagirali, znači organizam je loše odreagirao, znači, na taj plin. Ono što je isto bitno da je jako loše organizirana evakuacija hitnom pomoći svih tih ljudi, jer ni hitna pomoć nije znala što se dogodilo. Je dakle trebao ogroman broj kola i ogromni prostori u bolnicama, niko nije znao što se dogodilo. I mnogi ti ljudi, da je hitna pomoć bila pravovremeno organizirana, bi bili spašeni. Međutim, sa svime se kasnilo, neki ljudi su bili prevoženi osobnim automobilima, to je bila jedna stihija. I dok su ti ljudi bili opet u bolnici, opet se nije znalo koje je sredstvo bilo dano, samo da ljudi znaju šta je. Da, doktori mogu neki anestetik. Kasnije se ustvarilo da je to bio neki plin, neka kemikalija rađena na bazi fentanila. Ali opet, vjerojatno su se Rusi bojali otkriti što je to, da ne bi onda opet uprskali taj plin za neke buduće operacije, to jest otkrili bi tajnu. Opet zbog nekog tog neotkrivanja tajne i nekoordinacije pri spašavanju taoca, jer to je stvarno bilo i djelomično koordinirano, ali u veću ruku i nekoordinirano, znači oni događaje poslije, nastradalo je preko 130 ljudi koji su zapravo umrli gušenjem, umrli potpuno nepotrebno. Čak ne toliko terorista, jer teroristi su isto bili pucali kad su bili tamo ulazi, bilo je neki žrtve, ali su oni zapravo najviše umrli na kraju zbog tog traljavog naknadnog spašavanja, to jest traljavog perioda poslije spašavanja. Druga kriza na koju bi se osvrnuo najveća je bila kriza 2004. godine u Beslanu, znači od 1. do 3.9.2004. godine. Tada su čečenski teroristi, a čak i nisu zapravo bili čečenski, to je isto bila priča, mislim da su bili Inguši, zapravo čak, neki Dagestanci ili Inguši rodom, ali oni su bili... Ingušetija također uz Čečeniju. Da, tu imamo opet sad te sukobe između tih lokalnih naroda, isto svako sa svakim zavađen, ali ono što je bitno da su ti teroristi bili pod tom egidom čečenskih militanata i terorističkih formacija, ušli su bili u tu školu i uzeli su za taoce učenike, znači djecu, njihove roditelje za prvi dan škole. To je odjeknulo kao ogroman šok u ruskoj javnosti i ta kriza je bila
zaista strašna, jer su po prvi puta zapravo djeca bila direktno targetirana i škola je bila sva minirana minama, poteznim odskočnima i sa bombašima samoubojicama i naoružanim militantima koji su bili teško naoružani pješačkim naoružanjem. Oni su, mislim da su u 2 ili 3 kamiona su jurišali na školu, ti teroristi jurišem su letili i zauzeli su sve pozicije. Ono što je isto bitno, to da je vjerojatno taj napad bio dulje planiran zbog toga što su Čečeni, tj. pripadnici terorističke skupine koji su ušli, su pronašli oružje u školi koji su ranije bili sakrili tokom prijašnje obnove škole. Znači oružje su bili sakrili, negdje neki zid su bili šuplji, razbili i tu su izvukli oružje. Dakle, to je bio napad koji se stvarno dugo pripremao i temeljito. Uslijedila je ta kriza koja je trajala 3 dana, koja je bila dosta mučna i onda se ide krvavi raspad te situacije. Kriza kao beslanska je takva da se ne bi moglo riješiti nažalost bez žrtava, jer čečenska strana nije htjela odbiti dalje od svojih zahtjeva, opet su zahtjevi bili povlačeni svih ruskih snaga iz Čečenije, znači neki nerealni zahtjevi i u nerealno kratkom roku i općenito. Plus to čitavo područje, znači škole je bilo teško minirano i pod zapravo nišanom naoruženih ljudi i tu se ne bi moglo izbjeći nikakve žrtve. I sad ide najveća ona kontroverza oko tog spašavanja, što je uslijedilo, jer tokom tog spašavanja je, mislim, poginulo isto oko 100, ne, poginulo je više, poginulo je preko 300 ljudi je poginulo tokom tog spašavanja, znači ogromne brojke. I tu je javnost bila strašno ogorčena, prvo je bila ogromna mržnja prema Čečenima, ogromna mržnja, i isto ogromna mržnja ljutnja prema i domaćim snagama, jer su išli u spasilačku operaciju na kojoj su pobili trećinu taoca i to ogromnu trećinu. I sad što je zanimljivo, tokom te operacije su korištene isto specijalne jedinice FSB-a koje su uvijek kao glavne zapravo korištene pri takvim napadima. Oni su isto imali dosta jake gubitke, jer tu se išlo na kompletan juriš. Tu se išlo na juriš sa susjednih zgrada do škole, drugčije se nikako nije moglo. I tu su bile doslovno borbe prsa o prsa s teroristima. Teroristi su pucali po talcima u školskoj dvorani, koji je zapravo bio najveći dio tog školskog kompleksa. Također, ono što je bitno je to da je velik dio ljudi poginuo u požaru koji je izbio, a požar je izbio jer se zapalio krov zgrade isto unutar borbenih djelovanja tokom spašavanja. Ono koje su kontroverze tokom spašavanja je tada su recimo Rusi tenk upotrijebili, tenkove tokom tog spašavanja koji su pucali po školi i upotrijebili su isto, kasnije pronađeni su na krovima susjednih zgrada ove cijevi od protuoklopnih bacača i bacača plamena šmel, ovih termobaričkih bacača. Dakle, oni su s takvim nekim oružjem išli boriti se protiv terorista koji drže taoci. Od jednog od tih bacača najvjerojatnije se i zapalio krov zgrade, jer tog krova zgrade je zapravo najveći bio broj žrtava. Jer se dio pogušao, dio jednostavno umro jezivo u toj vatri koja je bila pala. Napad, zapravo, nije postojala zapovjed za napad na tu školu od strane ruske vojske, to je zapovjed za oslobađanje, to je napad na teroriste koji su držali te taoce, nego je pucnjava počela spontano. Sad niko ne zna da li su ruske snage ili ruski snajperi počeli pucati po teroristima, pa je jedan od njih bio pogođen i jednostavno otpustio bombu koju je imao ili ovu sklopu sa eksplozijom i tu je počela ta prva eksplozija. Je li recimo prva eksplozija bila nastala od strane opet ruske vojske jer je neko pucao iz svog termobaričkog bacača raketa po teroristima, da uništi teroriste tu prostoriju. Ali isto ono što je dosta moguće, što se ne piše, je to da je pucnjava nastala spontano zbog tenzije. Ono što se mora znati da recimo ni ovo u kazalištu Dubrovki, ni u italičkoj krizi u Beslanu, okruženje nije bilo odsječeno, znači škole nije bilo odsječeno od javnosti. Tu su se stalno su se motale različite vojne i policijske jedinice i paravojne jedinice, jer imali smo isto onu osetinsku miliciju tamo koja je funkcionirala, znači ljudi neki koji su imali, doslovno su bili civili s kalašnjikovima patrolirali i bili su ludi od svega jer su im djeca bila tamo. Naravno. Vjerojatno što se dogodilo da može neko od Čečena vidjeti tako nekog od civila koji da li se htio prikrast, da li je šetao samo naoružanje. Toga je stvarno bilo, to nije bilo profesionalno oddijeljeno od svega, da samo vojska tu ima pristup i specijalizirane postrojbe, nego su se tu ljudi miješali, kažem, naoružani civili. Neko je vjerojatno vidio nekog naoružanog civila i rekao, mislio, sad će nas napast, i tu je počela pucnjava. Ili neko od tih ljudi nije mogao više psihički izdržati, jednostavno je
mislio krenuti pucati po teroristu kojeg je vidio na prozoru. To je isto jedna veoma moguća okolnost koja se dogodila, o tome se toliko ne priča, puno više na Čečene i na Ruse, ali to je ova komponenta lokalnog stanovništva koje je bilo naoružano kao nekakva milicija, je isto doprinijelo tom ishodu koji je bio takav kakav je. Preživio je samo jedan terorist, mislim zove se Nurpaša Kolajev, zove se još uvijek, on je bio osuđen na doživotan zatvor. U Rusiji budući ne imaju moratorij na smrtnu kaznu, on se pokušao izvući tako što se prebukao u civila. I počeo je bježati. Mislim dvoje ih je uspjelo pobjeći terorista, jednog su civili naoružana rulja, mislim da je jednog terorista zatukla na smrt i rastrgala, znači linčovala ga je. Ovo je isto bio prepoznat i trebali su ga linčovati, ali su ga sigurno sa snage uspjele izvući iz rulje i onda su ga išle, i ono je tu krenulo to mučno suđenje kao jedinom preživjelomu. Ono što je zanimljivo, recimo da završimo ovu priču, kad su ga upitali, pa u redu zašto ste išli napast školu, baš od svih objekata, mogli se napast policijsku stanicu u zasjedama koje su bile i tako dalje, jer te 2004. smo imali hrpu zasjeda na čečensku policiju, općenito na sigurnosne snage unutar Čečenije od strane ovih militanta. A on je odgovorio, pa napali smo školu, pa zato što smo mislili da nas tu nećete napast. Znači, ako uzmemo za taoce djecu, ljudski štiti to djecu, policija, vojska i antiterorističke jedinice nas neće ići napast. Neće se usuditi napast i mi ćemo tu uspjeti onda ishoditi to što želimo. Ali ključ je bila ta rečenica koja je rekao tako nekako nonšalantno, pa mislili smo onako kao pa nećete se usuditi nas tu napast. Ali to je bila pogrešna pretpostavka. To je bila strašna pretpostavka. I stvarno to su među najvećim terorističkim napadima ikad, naravno tu je 9/11 i još nekoliko, ali kako si rekao, ipak su ti napadi s vremenom jenjavali kroz 2000. godine. Jenjavali su. Imamo još napade u Moskvi 2010. recimo napada se moskovski metro. To je recimo na Lubjanki je bio i na Parku kulture, to su poznate stanice metroa koje su inače dosta popunjene sa ljudima tokom rush houra kada svi idu na posao, tu su te bombe eksplodirale, to isto bio recimo jedan šokova, ali prije toga imamo isto bombe u metro na Riškoj stanici metroa, imamo napade na autobuse, na gradski prijevoz, imamo isto u Moskvi je bilo, na Crvenom trgu su se isto bili raznijeli ove šahitke, tako da kontinuirano se nešto događa. Mislim da je 2009. isto bio neki napad na vlak, nešto toga tipa, ne bih htio krivo govoriti. Ali ti napadi se stalno događaju nekim intenzivitetom. Od 2004. manje, znači tek imamo negdje 2009. 2010. opet par krupnih napada, imamo i 2014. taman prije olimpijskih igara u Sočiju se događaju teroristički napadi u Volgogradu, gdje se teroristi raznose na željezničkoj postaji i na autobusu ili trolejbusu. I to je bilo opet urađeno kao sredstvo destabilizacije zimskih olimpijskih igara 2014. godine. A u međuvremenu imamo mnoštvo tih sporadičnih napada koji se obično, najviše se baziraju unutar same Čečenije. Tu su opet meta patrole i tako dalje. Dobro, i tako dolazimo do nekakvog današnjeg stanja. Kako bi ga opisao? Koji je današnji status Čečenije unutar Rusije? Politički naročito. Kadirov je tu glavna figura, ako se ne varam. Politički status Čečenije je sljedeći. Ona tu figurira kao savezni subjekt, federalni subjekt Rusije. Iz Rusije tu dolazi ogroman priljev novca, pogotovo znači iz Moskve. Spomenuo se obnavljanje Groznog. Obnavljanje Groznog je općenito neki način plaćanje svih tih ljudi tog sigurnosnog aparata, općenito plaćanje zadovoljstva i stabilnosti. Da tog potoka novca nema, vjerojatno je da bi se usred nezadovoljstva bi se opet Čečeni okrenuli protiv Rusa, kad bi daš ili nekog sponzora ili smogli snage da nešto sami naprave. Groznik kao takav je jako obnovljen i zaista i ulaže se tu i u biznis i u razne druge vidove ekonomije, tako da je on procvjetao kao takav i općenito svi ti neki gradići su se dosta obnovili, to nema veze s onim što je bilo prije 25 godina. Groznim vlada opet željeznom rukom Ramzan Kadirov koji je bog, otac i batina tog mjesta
isto ono što je zanimljivo, ne vole ga baš svi, dakle on ima podršku jednog dijela stanovništva, drugog dijela nema, to su opet neki suprotni klanovi ili politički neistomišljenici, ali i dalje moram spomenuti da je tu bilo, da i dalje dan danas se događaju isto opet ovi napadi na patrole po tim nekim selima, cestama, i još uvijek nije to je pacificirana regija, ali nije kao recimo u nekoj najobičnijoj ruskoj oblasti. Sad nema zapravo najobičnija ruska oblast jer imamo ove koje su zapravo u ratnom stanju. Da. Ali sigurnost je sad puno bolja nego što je ikad bila. Opet tu recimo posebnu ulogu imaju isto te Kadirovljeve specijalne policijske postrojbe koje sad se funkcioniraju u sklopu grupe Ahmat. Imamo 7 različitih Ahmat specijalnih policijskih postrojbi, sve su nazvane u čast oca. Jasno, Ramzana Kadirova. Isto što je zanimljivo, postoji fakultet specijalnih snaga u Čečeniji koji služi kao zapravo institut ili sveučilište specijalnih snaga koje su zapravo najviše one u sklopu MUP-a. I tu imamo te antiterorističke jedinice MUP-a iz cijele Rusije koje tu dolaze zapravo učiti i vrše obuku. Sad, to je pretenciozno nazvano fakultet specijalnih snaga, sveučilište specijalnih snaga, jer to onako doslovno nigdje ne postoji sveučilište za komandose. A opet ti komandose koji su tamo su više manje policijski komandosi. To komandosi ove Rosgvardije, nasljednika nekadašnjih vnutrenjih vojska, znači unutarnje vojske. To je zapravo vojno-policijskih jedinica / žandarmerije koje je tada funkcionirala od 2016. pa nadalje je to sad Rosgvardija. Ali to su sve jako dobre i utrenirane postrojbe, tako da nisu nekakve slabe milicije, nego to je već neka obuka na nekom standardu. Da, ne bih htio da sad previše pivotiramo od osnovne teme, ali u Ukrajini Čečeni ratuju na obje strane. Tako. U okviru Kadirovih postrojbi za Ruse i u okviru posebnih postrojbi na ukrajinskoj strani zato što mrze Ruse. I ovo je prilika da se otvoreno bore protiv njih. Točno, ovo je na neki način bratoubilački rat između Čečena, zato što od 2014. postoje čečenske formacije koje ratuju na strani Ukrajine u takozvanoj antiterorističkoj operaciji na Donbasu, u slamanju DNR i LNR. To recimo ima jednu posebnu postrojbu, mislim da se čak bataljon Džohara Dudajeva, znači nazvan u čast prvog predsjednika Čečenije. I recimo što je zanimljivo da je Ukrajina primila veliki broj tih Čečena i bivših militanata koji su ratovali protiv Rusije, pružila im je utočište. I to još govorimo prije rata u Ukrajini. Tako da bile su određene tu figure, sad da ne spominjem, koje su bile ključne u tom ratu u Čečeniji, kasnije su se pojavili u Ukrajini u sastavu tih bataljuna ratovali. Danas su isto oni proširili isto neke postrojbe. S druge strane imamo Ramzana Kadirova koji je, kao i njegov otac, lojalan Moskvi, kako god bilo, a on je pak u rat u Ukrajini poslao svoje vojne postrojbe, dakle specijalnu policiju Ahmat. I za sad ne znamo je li bilo direktnog sukoba između ove dvije grupacije, ali činjenica je da se aktivno nalaze na suprotstavljenim stranama. Da, vrlo zanimljiva posljedica dobrih 15 godina, ne, 25 godina nakon završetka tog drugog čečenskog rata. Da taj rat na neki način još i dalje traje na otvorenom bojnom polju na ovaj način kako si upravo opisao. Prije nego što zaključimo, da li možemo dati neki presjek žrtava u tom ratu? Da steknemo neku sliku o veličini tog sukoba. Dakle, što se tiče sveukupnih gubitaka u oba čečenska rata, mi govorimo znači o dva veoma krvava sukoba. Sa ruske strane poginulo procjenjuje se oko nekih 14 do 16 tisuća vojnika. Što je slično Afganistanu. Da, ali tu moramo razjasniti da se tu ne radi samo o oružanim snagama, nego se radi o kombiniranim žrtvama i vojske, i znači unutarnjih trupa i postrojba MUP-a, znači specijalne policije i obične policije i tu pridruženih dobrovoljaca isto koji su bili i čečenskih ovih suradnika. Tako da to jesu veliki gubici, ali opet usporedbi s onim što se događa sada u Ukrajini, to su zaista minorni gubici, to je možda 1/3 žrtava jedne bahmutske bitke sa ruske strane. Tako da ono što je zanimljivo je da recimo čečenski rat sa svojim žrtvama, recimo za Ruse se urezao njihovo sjećanje i stvarno im stvorio traume,
ali kad pogledamo recimo da je 16.000 njih poginulo u 2 odvojena vojna sukoba, koji su sveukupno trajali, ako je recimo godinu dana ili godinu i pol, pa još koliko isto, lokalni sukob par mjeseci, ali borbena djelovanja isto do godinu dana, vidi se koliko je recimo današnji rat uzeo puno više žrtava ruskoj vojsci. A tu još recimo možemo nadodati i isto toliko recimo i ranjenih, ako ih je bilo nekih 16.000 ovih poginulih, tu isto neki broj i više i ranjenih, i isto negdje imamo dosta vojnika koji se bilo predalo, isto više tisuća vojnika ruskih tada u čečensko zarobljeništvo, ali sve su to minorne brojke ako pogledamo današnje brojke rata u Ukrajini. Definitivno. Jer iako je prvi čečenski rat bio na neki način djelomično čak i konvencionalan sukob, dok je Čečenija zaista imala svoju vojsku i tenkove i zrakoplovstvo i oružje, u drugoj fazi je to bilo polugerilsko neko ratovanje. Asimetrično, ali opet su tu bile velike žrtve i opet svaka od tih žrtava je bila golicala tu rusku javnost, novinare, ruske majke, čečenske majke. Ja sam ovdje više govorim utjecaju rata na Rusiju. Tako. Ono što je zanimljivo za drugi čečenski rat je da je recimo da su tokom tog rata Rusi više naučili kontrolirati medije radi smanjivanja štete. U prvom čečenskom ratu je svako mogao doći do kog god je htio, na koje god mjesto je htio, izvještavati što je god htio prenijeti tu informaciju. Bojište je bilo porozno i tu se moglo jako lako ući i negdje doći do nekog. U drugom ratu su Rusi shvatili da trebaju zaustaviti curenja bilo kakvih informacija, pogotovo o šteti, o zločinima, o bilo čemu s bilo koje strane. Mislim, prvenstveno su sebe gledali, tako da su radi neke te sigurnosti, dosta su tu naučili kontrolirati tu medijsku štetu, usporedbi sa prvim čečenskim ratom. Da, to je vrlo važno, pokazuje da je ipak Putin malo bolje pripremio ne samo vojne operacije, nego i ostatak državnog aparata na taj sukob. I ono što je zanimljivo, recimo, spomenuti je to, da recimo što se tiče druge čečenske kampanje, da su tu recimo Čečenci i militanti poslije dosta počeli koristiti recimo video materijali i video snimke u obraćanju javnosti, u širenju neke svoje misli. Prije toga nije bilo toliko, ali sad su recimo i Šamil Basajev i mnogi drugi su bili snimali videa, obraćali se medijima, tako da to isto, s druge strane, s tom drugom čečenskom ratu imamo isto neki način početak korištenja medija od strane tih militantnih skupina za svoje neke ciljeve. Ili to je prenošenje poruke. Da. Vrlo jasno, a i to je doba u kojem je digitalna tehnologija postajala dostupnija, pa se tako. moglo napraviti. Bilo je jednostavnije za napraviti nego ikad ranije. Odlično, mislim da se približavamo evo samom kraju. Ja imam jedno neugodno pitanje. Prošli put smo ga obradili, pa možda samo da možeš i ovaj put kraće odgovoriti, ali bilo je ratnih zločina u drugom čečenskom ratu. Naravno. Da li možeš reći nešto o tome i možda da zaokružimo s brojem čečenskih žrtava u ovim ratovima? Ako znamo, ako imamo neku predodžbu. Broj čečenskih žrtava je do sada neutvrđen, zbog toga što je veliki dio ljudi nestao jednostavno. Da li od ruske, da li od čečenske strane, nekim ljudima nisu ni poslali više informacije. Jasno, po nekom broju evidentiranih poginulih i nađenih tijela, tu se barata brojkom skoro do 100.000 ljudi poginulih, znači više desetaka tisuća ljudi do 100.000, zavisno koji se izvor uzme, koja procjena se tu uzme. Negdje bi se moglo reći oko 50 pa naviše tisuća ljudi, to je civila, govorimo samo o civilnim žrtvama. U drugom čečenskom ratu imamo isto situacije masakra nad civilima. Tu imamo slučajeve recimo gdje je ruska specijalna policija dosta znala divljati i tokom pretresa ubijati ljudi, ili se neki znaju pripadnici nadrogirati pa krenu u masakr, ili poslije zarobljavanja jednostavno likvidiraju sve zarobljenike. Imamo primjer sela Komsomovskoj koja je bila jedna od najvećih bitaka drugog čečenskog rata, tokom kojeg su Rusi imali znatnije gubitke, oko 50 mrtvih, Čečeni su imali više stotina mrtvih, ovi su imali i dosta ranjenih i 2 tjedna je trebala opsada tog sela. Kad je opsada bila slomljena, onda je navodno preko 70 zarobljenih pripadnika
čečenskih tih paraformacija bilo likvidirano i bačeno u masovnu grobnicu. Ono što je zanimljivo da je to mjesto u prvom čečenskom ratu bilo pak gubilište ruskih zarobljenih vojnika. Par vojnika, onda je bilo kao nekakva simbolična osveta. Onda imamo isto masakr u selu Novi Aldi gdje je OMON, to je specijalna policija, pobila isto neke civile. Onda imamo isto bratoubilačke sukobe između isto te policije kada se zbog nekoordinacije su upadali u međusobne zasjede. Sa čečenske strane pak imamo tu intimidaciju stanovništva koje je surađivalo sa Rusima ili jednostavno držalo se po strani sukoba. Ti ljudi su bili zlostavljani i likvidirani. Također imamo onu groznu pojavu snimanja ratnih zločina koje su, recimo, čečenski militanti prakticirali, prakticirali su tu praksu da prilikom likvidacije zarobljenih vojnika ili policajaca snimaju sam taj čin koji često uključivaju i ritualno zapravo sakačenje ljudi i te snimke su se kao neki snuff filmovi prodavali po Čečeniji. Mislim, nešto tog užasa takvog tipa se i kod nas, nažalost, postalo u nekim slučajevima, da sada ne iznosim. Ali bili su zločini čini sa obje strane. Čečenski gerilci su postali posebno ozloglašeni zbog toga što pri tim zasjedama su rijetko uzimali zarobljenike. Ljudi koji im se našli u rukama bi bili likvidirani. Neki bili uzimani kao taoci, a velika većina bi bila mučena i ubijena. Tako da su tu isto i s jedne i s druge strane bili stravični događaji koji se tih stvari tiču. Jedna stvar vuče drugu. Jedna stvar vuče drugu ili jedna stvar eskalira drugu ili inicira drugu. I to je išlo kako gdje se nešto dogodi. Ono što je zanimljivo da tamo nije bilo, recimo, ni s jedne ni s druge strane, ja bih rekao, nije bilo ne orkestrirane kampanje zločina, da se ide, recimo, u istrebljenje jednog ili drugog naroda, da se ciljano vrše ratni zločini. Neko etničko čišćenje. Da se radi etničko čišćenje. Mislim, na kraju se je dogodilo stvarno etničko čišćenje putem akumulacije svih tih zločina, ali nije postao neki, nije utvrđeno da postoji neki zapovjedni lanac, recimo, prvo ćemo reći sa ruske vojske i policije, da se ide u ciljano uništenje, spaljivanje, likvidaciju sela i njegovih stanovnika, a nije ni s čečenske strane bilo. To su bili više pojedinačni, samoinicijativni činovi pojedinaca ili grupe koja je to htjela napraviti. Sad to se nije kažnjavalo, baš ni s jedne, a pogotovo s ove čečenske druge strane se stvarno nije niko živ bio kažnjen za te činove. Ali nije bila nekakva sad orkestrirana kampanja, recimo da je Aslan Mashadov rekao sad idemo u kampanju istrebljenja ruskih ili svih koji surađuju s njima, da sad imamo baš spaljenom zemljom prema ljudima. Tog nije bilo, nego zločini su bili više činjeni nekako pod nekim afektom, ajmo reći. Ili u ovom činu kad se uzimaju zarobljenici pa kreće iživljavanje nad zarobljenim, to jest slabim čovjekom. Da. A i pa govorimo o desetljeću rata, kad sve zbrojimo, svata što protiv Rusa, što internih i to izobliči ljudi, ja vjerujem. To su sva moja pitanja. Da li prije kraja imaš još možda nešto što bih htio dodati? Pa htio bih dodati još jednu informaciju, a to se recimo više po ovako ruskom govornom području širi i debatira, a to je ta da je zapravo prvo čečenski sukob bio nepotreban, da se moglo dogovoriti s Dudajevim, ali još više od toga bi smo imali činjenicu da postoje optužbe, da su neki ljudi iz ruske vlasti, politike i vojske namjerno provocirali taj sukob šaljući oružje u Čečeniju i zapravo pomažući samom čečenskom predsjedniku i čečenskoj vlasti kao takvoj da se održi, da izdrži dok ih Rusi napadaju. Znači, i da je recimo tajkun Boris Berezovski, koji je, ako je preminuo 2013. to isto postoji velika sumnja, da je recimo on bio tu neka ključna figura u pregovorima ili podržavanju Čečena i nekim tim financijskim mahinacijama. Uglavnom, riječ je o toj nekoj prešutnoj podršci jedne druge ruske linije vojne Čečenima i tom financijskom toku novca koji se slijeva u Grozni, a ta dva čina su za posljedicu imala jedan rat koji je bio izbio i Rusi su se sami borili protiv Čečena, a bili su Čečeni koji su zapravo onda na kraju bili podržani od jedne strane Rusa, ako je to istina. I to je ta kontroverza koja dan danas prati taj sukob. A svako ko se usudi dirati u te stvari,
često nastrada, ajmo tako reći. To su neke teme koje se nitko živ ne usudi otkriti jer bi mnoge glave padale. Ali da rezimiram, dakle postoji ta teorija prema kojoj je određen dio ruskog establishmenta i vojske iz svojih nekih interesa bio podržavao taj čečenski separatizam potpuno da bi izbio rat. Sad, to ide od nekih glasina do teorija zavjere, u to ne bih sad htio pred kamerama ulaziti. Da, to je komplicirano, a i postoji onaj incident, ako je istinit, gdje su pripadnik FSB-a uhvatili kako podmeću bombe da bi stvorili u stilu čečenskih terorista i to je bilo dosta publicirano, pa izjavljeno da ne, da je to bio trening i to nisu bilo prave boje. Znači, vi se referirate na ove eksplozije u zgradama 1999. godine. Ono što se dogodilo poslije prve, mislim, 3 eksplozije, dogodilo se to da su ljudi počeli držati straže pred zgradama i po naputku vlasti jednostavno pratile ako ima kakvih sumnjivih lica u blizini zgrade. I u jednom trenu su jednom od gradova, sad ne mogu se točno sjetiti imena, ali primijetili su da je kod jedne zgrade ostavljeno vozilo i da se tu nalaze vreće sa nekim nepoznatim materijalom. Ili mislim da je bila priča da su našli vreće s nepoznatim materijalom pa su zabilježili tablice od vozila. Ispalo da se na kraju policijskim uviđajem je ispalo da su ti ljudi bili pripadnici FSB-a i kasnije je FSB rekao da je to bila zapravo jedna trik vježba kojom se htjelo provjeriti da li će ljudi odreagirati i prijaviti ono što se dogodilo, to je da je pronađen tobože eksploziv. Da, a i naravno u tom okruženju panike i tih teorija zavjere koje se spomenuo, možda i ovo jedna od tih teorija zavjere, ne znamo jedna točno. Je, na kraju, ja sam gledao istraživanja baš na tu temu, neko će reći možda su stvarno to napravili inscenirali taj napad, ali dosta, ja sam po nekim objašnjenjima ruskih dužnosnika vidio da se tu dosta njihovoj nekoj šlampavosti, da su nešto pokušali napraviti neku vježbu na kraju, ali to sve ispalo navrh nanos i traljavo. Tako da oni su recimo te bombe koje su bile eksplodirale po stanima, one su bile pakirane u velikim sivim vrećama. I bile su stavljene ispod ključnih, znači, elemenata zgrade, potpornja koji kada se razruše pada iz zgrada, ili recimo nakrcane u gepek od automobila ili mini kombija, koji bili puni tih vreća zapravo eksploziva i onda se recimo na taj način su se bili detonirali. Ok, nemojmo više o teorijama zavjere, nije to nešto što ja mislim, nije niti volimo. To je to što se mene tiče, imaš u neke završne riječi? Pa evo, danas je da smo obradili jednu zanimljivu cjelinu, a da će gledateljima biti stvarno zanimljivo. Ako imaju kakva pitanja, možda možemo u komentarima odgovoriti ili pomoći. Mi smo se trudili napraviti zapravo jedan presjek za naše gledatelje, nekih ključnih elemenata, nekih događaja, kako bi imali neku širu sliku. U ovim sukobima je jako puno unutarnjih nekih elemenata i dodatnih pojedinosti koje kada bismo opisivali ne bismo stali do prekosutra pričati. Tako da se nadam da smo ovako malo barem pokrili ovaj period ruske moderne povijesti i da će to biti dobar temelj za neke buduće reportaže. Ja mislim da je bilo vrlo dobro, vrlo temeljito. Meni je puno stvari jasno, pa hvala ti na tome. Nadam se i našim gledateljima. Dragi gledatelji, to bi bilo to. S ovim završavamo ovaj serijal. Ako želite, napišite nam u komentare prijedloge za neke buduće emisije, da možda uspijemo nagovoriti Viktora da se vrati. Evo, već je pao mrak, pa da požurimo, a možda niste primijetili, nekoliko puta je počela i padati kiša, ali smo odigrali cool, nismo dali da nas to smete i srećom nije se pretvorila u pljusak. To bi bilo to, znate, ove uobičajene YouTube stvari, pretplatite se da ne propustite te buduće epizode u kojima će biti Viktor i nadam se da se uskoro opet vidimo.